كابا ينبرسات مقالن أديس أبان استوصاصو مهوراتن تمرامرتن مسناد حدقتات تግራይን ህንጸት ወለዶን ብዝብል ፕሮጀክት ን11 ኣዋርሕ ኣብ ሓድግታት ዘካይድዎ መጽናዕቲ ዕላው ገይሮም ኣተሓባሪ እቲ ፕሮጀክት ተመራማሪ ስነ ከባቢ ሓድግታት ቱሪዝምን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ፍስሃ ትግራይ መበቆለ ስልጣንን ቦካሪት እምነታትን ከመ ዝኾነት ብምግላጽ ኮይኑ ግና ብተደጋጋሚ ብዘጋጥሙ ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሓድግታት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ይርከቡ ኢሎም በሓድግታት هو زلو عالم كافتم قدمت زبحال حدا إنا مالتي كل هفتاتنا بدق زلو أب بتخرسيان زلو أب قدامات زلو هفتاتنا أيو حرقتاتنا ببزح من قد بتفطرون مسرحن بزح تأجمات يركو حدا شللنا مبال ملسنا زي مسجان زي محصار بتصلاقي ناي مغدا ناي سرقوت وزت نغرات اللونا محبرسبنا بزبلص حدقتاتو نخفلط تحرجرنا تزني انصلاليو ناي تفطر يخون ناي سرح حدقاتات كنقاقوميلنا سلاز حسبنا اي بروجكت كاينينا بحفش ناي منغستي ناي محبرسب ناي قصال ولدو اتنشن يدليو ማለት እቲ ዝተኻይደ መጽናዕቲ ሓድግታት ትግራይ ካብ ዘለዎ ሓደጋ ንምድሓን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ንምክታትን ዝዓለመ ከመ ዝኾነ ዝሓበሩ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጥንታዊ ሓድግታት ታሪኽን ባህልን ትግራይ ንምዕቃብን ናብ ወለዶ ንምስግጋርን ብመልክዕ መጽሓፍ ፎቶን ቪድዮን ከመ ዝተሰነዱ ድማ አብሪሆም ነቲ ሕብረተሰብና ብቪድዮ መልክዕ ኮይኑ ሓድግታቱ ካብ ቀደም ካብ 5000 ዓመት ነጋሪዮሽ ጀሚሩ ክሳዕ ዘሎ ታሪኽ ህሉ ባህሊ ሓድጉ ብዝበለጽ ዝፈልጥ ሕብረተሰብ ንምፍጣር እዩ ኒ መዋዕለ ህፃናትን ንማእኸላይ ብርክ ተማሃሮን ከም መጣቀሲ ኮይኑ ኣብ ቀጻላይ ግን ከም ቴክስት ቡክ ኮይኑ ወይ ከዓ መምሃር መጽሓፍ ኮይኑ ከገልግል እዩ ናይ ታሪኽ ናይ ህሉ ባህሊ ሓድግታትና ንሃይ ስኩልን ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮን ከም መጣቀስ መጽሓፍ ኮይኑ በሰለስተ ዓይነት ቀሪወለ ማለት እዩ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ትግራይ ወናኒት ብርክ ዝበሉ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ከመ ዝኾነት ብምግላጽ ሓድግታትና ንምዕቃብ ምሁራትን ተመራመርትን ትግራይ ዝጀመርዎ ስራሕ ዝናኣደ ስለ ዝኾነ ተጠናኺሩ ክቅጽል ኣለዎ ኢለን እዞም ሃፍትታት እዚኦም ኹርዓትና እዮም ናይ ኤገለ ንብሎም ይኾነ ናይ ወለድና እዮም ናይ ሓባር ሃፍትታትና እዮም ናይ ኪነ ህንጻ ድዩ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ድዩ ናይ ስርዓተ መንግስቲ ድዩ ሕሉፍ ታሪኽ ወለድና ክብርታትና ምዕቃብ ጥራሕ ለይኮነስ ናይ ባዕልና ታሪኽ ምስራሕ እውን خالي جزع يونا سلالخونة إحنا نقوم بعقمنا نصحفهم نجارات اللو بزي ملك سنيد خام مقامات جن ناي مجمرة ونيخون سلاللو لقود لنا معرارنا مخاركعة كم بيرو ناتنا سرح نخالي وناي متحوار سرح ناتنا أيو حركات تجري نمعقبن في المسحب توريزم نمجبارن استوالد سرح حزب منجستن زتقلب كما زخون دما ويزرو زنبو أجنزيبان